तो खाए सरीगला ना ये टाणुची जिते भल लगा हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ आशा कर भल थे मुझे तो भल अच्छे है आज हूँ रोसई कौन ये मो भणजा और ये मो भाणीजी बण भोजी पूरा चली है कि माने भाईर बाहागर आज भोजी तार है कि माने जो गोड़ मुंड कटाई था है गोड़ मुंड तो नुह खाली गोड़ आउ कौन कलिजा कराट ना है हूँ आपण मैंने देखूँ केमती कौन लगे आउ वीडियो रुहतु जानिए रोसई चली ना कौन मनोजा कौन कहबू किसी कहबूनी खाइबा ना कौन हौ आपण मैंने वीडियो रुहतु आ देखु केमती कौन लगे है कि यहाँ धुआ होता ये सब बण भोजी चली जे आम चिकेन कषा रेडी है लगी गोड़ आ कलिजा कषा कराट कषा बड़ा 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 जे कुकुर माने भी बास्ना सुंगी पलि आइले कौन कहूँ वर्षा काली है नहीं सियाडे देखो हमर चिकन कषा हां चिकन कषा ए टिके टिके पक्के गला जे की बापा ने दियाओ ए 6:30 हां संध्या बड़े आगुन आमर खाई दे जीवा मोर छोरा सुने आमर सांग तळपटे बाबा बाहर जे कि हम दे दे छु लागी बड़े वासना बड़े टेस्ट भी लागु तुम रख फोन है पर कथा रख रख फोन पर एक दु जन केमती चिकन खाउछंती हमर मामू आउट से बाढ़ीबे हमर पई हां मो वाणी जे ठीक कथा कहू आगो बापा आउ भणजा खाई सारंदु ना को आपण देख पाते भणजा केन लागु पूरा से कहू एक नंबर केन लागु है लगी भी आमर आसे पहुँची जाइए खीरी खाऊँ खीरी है कि आपण मैंने देखिपे है कि खीरी खाऊँ सुश्री आईटी आमर अच्छी कषा जहाँ कही आपन को गोड़ आ कलिजा कषा ये मो भाणीजी खाऊँगी केमती लगुच भाणीजी एठी मो भणजा खाऊँगी है बापा आमर टे रागी जाऊँ कहीं ना सारे काम चली मुझे टे बसिकी बण भोजी करदेली है क्या मोर बण भोजी चली देखो मो कैमेरा घल दीगला है सुश्री आमर एपट हसुँच बढ़िया लगुच सीझी तो है पूरा बण भोजी मो बो एपटे आस मो माउसी है कि मो बो डाके नाचर होना होनी बा होना तू चोबई देबू तू छाड़िया पिला ना मत गुण टिके देला मोइठा कने हला न कहू कैमरा देखि दो कोइडा गाइस गोटे ग्लास होची मो गोटे ग्लास ओइडा पड़ो ओइठा स्वामी माने खांती ए देख से दांतरे छिड़ौजु ना छिड़ु ना मन पानी टिके दियो मो पिया खीरीटा भी बढ़िया अच्छा लगे आठे मिठा हेतले भल हेता हम ता कर दियो पानी पियो खीरी खाई को पानी पियो तुम दियो मते भल लागे गोड़ दे गोड़ खाइबो ये गोड़ खाइबो कार मनीष ना कुकुडार बा कुकुडार खाइबो गोड़ कुकुडार तो दुईटा थाए तो चारटा कर दे दुईटा तो खाई सइलुनी हां
ହଉ ଏବେ ଆଇକିନା ମୋ ଭଣଜା ଗୋଡ଼ ଖାଇବ ଗୋଡ଼ ରୁହ ଦେଇଦେଲୁ ମାମା ଦେଇଦେ ବର୍ଷା ପଇଲା ସୁଶ୍ରୀ ଦିଅ କୋଉଟା ଏଇଟା ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଯାଇକି ଭଣଜା ମୋର ଗୋଡ଼ ପାଇଗଲା କ'ଣ ନବ ରାତିରେ ହେଉଛି ତ ଭଣଜା ଗୋଡ଼ଟାକୁ ପୁରା ଗୋଡ଼ ଭଳିଆ ଚୋବଉଛି ତାତି ନାହିଁ ତ ଧରିପାରିବ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା କି ଭଣଜା ମୋର ଖାଇକି କହିଲାଣି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ମାମୁଁ ଯେମିତିଆ ରୋଷେଇ ମାମୁଁ ଯେମିତିଆ ରୋଷେଇ କରିଛି ଭଣଜା ଦେଖି ପୁରା କାଠ ମାନେ ଖାଇକି ପୁରା କହୁଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ଭଣଜା ଠିକ ତ ଭଲ ହେଇଛି ତ ଲୁଣ ଲାଗିଛି ତ ହଁ ଲୁଣ ଲାଗିବା ନିହାତି ଦରକାର କାହିଁକିନା ଲୁଣ ନ ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ନା କ'ଣ ଆଉ ଭାଣିଜୀ କ'ଣ କହିବୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କ'ଣ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ନା କ'ଣ ହେଲା କି ମୋ ଭାଣିଜୀ ବି କହିସାରିଲାଣି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଗୋଡ଼ଟା ଧରି ଖାଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ତାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦୁନିଆରେ ସେ ଅଛି ପୁରା ଆକ୍ଟିଂ କରି ଦେଖୁଛି ଭାଇ ହେଲା ଏପଟେ ସୁଶ୍ରୀ ଆମର ଏଇଖିଣା କାଢ଼ିବେ ପତ୍ରକୁ ଆମେ ଖାଇବୁ ନା କ'ଣ ଖଲିକି କାଢ଼ ଖଲିଟା ଟିକେ ଧୋଇ ଦିଅ ପାଣି ହେଲା କି ସୁଶ୍ରୀରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଉଛୁ ଆମେ ବଣଭୋଜି କରିକି ହେଲା କି ଯେ କି ସୁଶ୍ରୀ ଆମର ଖାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେଉଛି ସୁଶ୍ରୀ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ଦେଇଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ହେଲା କି ତାପରେ ଭାଣିଜୀ ତା ସହିତ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଭଣଜା ତ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଯେତେ ବଳ ଭଣଜା ଆମର ଟାଣୁଛି ମୁଥେଇ ଟାଣୁଛି ଓ ସୁଶ୍ରୀ ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ମାନେ ଗରମ ପଖାଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା କି କଷା ସହିତ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଭଣଜା ଭଣଜି ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି ସାଡ଼େ ଆମର ବାଜା ବାଜୁଛି ନା କ'ଣ ହେଲା କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପୁରା ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଦେଖେଇଥିଲି କାଜୁ ବଣ ସେଇଠି ଆମର ଚାଲିଛି ବଣଭୋଜି ନା କ'ଣ ୱାଇ କେମିତି ଲାଗିଲା ବଣଭୋଜିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଭାଣିଜୀ ସୁଶ୍ରୀ ବଣଭୋଜି ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସୁଶ୍ରୀଙ୍କ ପାଟିରୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ ଖାଉଛ ତମେ ଚିକେନ୍ ନା ଆଉ କ'ଣ ହଁ ସେଇ ଚିକେନ୍ର ତ ଗୋଡ଼ଟା ଆଉ ହେଲା କି ହଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭାଇକି ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଭଣଜା ଭଣଜି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଖାଇବା ସରିଗଲା ନାଇଁ ଏ ଟାଣୁଛି ଯେତେ ଭଲ ଲଗା ଭଣଜି ଆମର ଟାଣିକା ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା କି ହଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭାଇକି ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା କି ଆଉ ଖାଇବା ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଦେଖାବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।